No. उधर ही ठहरो, उधर ही ठहरो, उधर ही ठहरो। फुल डैमेज दिया उसको। No. थोड़ा काला नमक है ना उसमें दाल में हाँ दाल 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 थोड़ा दाल ये लेटा हमारा भाई क्या ammo है सुबह? I need a bag. लंबा कौन की चलता आबिद भाई दोनों आ रहा है दोनों। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है क्या मेरा भी मसला होता है Number 1, number 4 come to the top building. I'm out. Need ammo. I got supplies. 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 Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. Enemies ahead. I got supplies. I got supplies. डाल के रख दो फिर सही पैदा हुआ हम कहाँ से भाई? ఎందుకు பக்கத்து வீட்டுல இங்க வா இங்க ஸ்கோப் போட்டு தட்டி எடுக்கிறாங்க
ரெண்டுத்துலயுமே 4x வேணா வந்து எடுத்து हम जा रहे हैं लूट करने कवर देना है ஏண்டா लूट எடுத்துட்டு இருக்கேன்டா மணி வேணும்னா எடுத்துக்கிறேன் I got supplies. இது है मेरे पास है 4x है यहाँ बैठ के कराया तो बोलेंगे तो शादी यहाँ बैठ के कराया शादी कराते हैं देखते भी कराते हैं 3-4 दिन से बात नहीं कर रहा था तो 100x तो उठा लेके आओ सिर्फ Wait bro, I'm coming. पहाड़ पे चढ़ रहे यार पहाड़ से देख रहे हैं यहाँ फोन में आया Marked a location. suppressor here suppressor I got Chalo, supplies. I got supplies. Get in the car. Get in the car. ये चेंज मत करो 19 पे तुम्हारा वाईफाई एड्रेस रखवा हां कार ले रहा तुम्हारे को डर क्या कोई कितने साल का हम 10 से 40 तक देखा पूरे 70 सही हुआ ये सीट मार रहा है और मारो सुधा और ना काले जीप कलर வேற மாதிரி இருக்கு ஆமா ஆரஞ்சு கலர்ல இருந்தது आपसे पढ़ाया था जाता हूं करेक्ट तो पढ़ के कैसा बोल रहे थे अरे भाई नहीं तो मान लेगा ऊपर से कुछ आ गई नहीं सोना बंदे के आणि से गन लैंड पर शेयर चालू हो गए तो तुम बोली भाई केरला की सोना बंद करके लैंड पर यूज करो बोली Enemies ahead. चिड़िया मर जा रहा था केरला में घूम रहे थे ना जानवर घूर के केरला में Enemies ahead. केरला की गवर्नमेंट बंद करा देना होगा ஆளுக்கு ஒரு வீட்ல लक्ष्मण कुमार की फिल्म निकाला Enemies ahead. इधर बंदे आए और सुधा एक जगह रखना सेलफोन भी वो भी रहा बंद ये रहा हुआ था ये बंद ये रहा ஆ ऊपर इधर कार गाड़ी बंद ये रहा வந்துட்டேன் ऊपर गाड़ी है चर्च के पास उनको जरूरी है बोल के अपन इंसान भी एक बहुत बड़े वायरस है जानवरों के हाथ खुला भी मर जाते कीड़े मकोड़े कितने पार में चाहे उनको भी खाया मत है जो ले सब काट के खाया जाते बत्ती हम भी उन लोग भी दुआ कर रहे हैं ये नस्ल को हटाओ ला कर ये हमारी वबा है ये इंसानों को मारो सुन के मकोड़ा हमला करें क्या तक क्यों ना आ गए उन्हें भी दुआ कर लेंगे यो जीरो जमाने में तो बराबर चलना भी जमाने ये अच्छी रहती है
I need a mag. I need a mag. I need a muzzle. I need a muzzle. அனி சின்ன உனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு எடுத்துக்க. இருங்கடா ஆல்ரெடி 2 ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். Enemies ahead. Enemies ahead. Don't fire. உங்க டிராப் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. AWM வச்சிருக்கான். Marked an open door. वालेकुम Attack the mark. Attack the अल्हम्दुलिल्लाह काहे दूसरा दूसरा रोमाली दूसरा दी दूसरा खोले அங்கிருந்து அடிச்சானா? எங்கிருந்து அடிக்கிறாங்க கத்துறடா ஸ்னைப்பர் அடிக்கிறாங்க. Enemies ahead. ஸ்னைப்பர்ல VSS அடிச்சிருக்கான். VSS அடிச்சிருக்கான். उधर बोल के जाओ आता है मुझे खाता பிளட் அவ்வளோ கம்மியாகல. ஸ்மோக் போட்டிருக்கேன். कहाँ से भाई मार्क बताओ ना. Enemies ahead. हाँ दीजिए खाना खाए बेटा. हाँ पैसा मार होगा. Enemies ahead. हाँ दो 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 जो बोलो तुम्हारे. हाँ हमारा कहाँ है. हाँ पीछे दिए रिजा के घर वालों को दिए. अरे यार झाड़ के पास बंदा है, मारना यार. क्या करना है नंबर 1 नंबर 4. आगे आ जाओ ना. रिजा के घर में नहीं है. रिजा के घर में किराएदार है. फिर मुझे कुछ दिए. मुझे दिए. Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. அவன் ஸ்மோக் போட்டிருக்கான். Marked a location. Marked a location. कौन दिए. ஸ்மோக் ஒண்ணே ஒண்ணுதான்டா இருக்கு. ஸ்மோக் எல்லாம் போட்டாதடா.
स्मोक कौन डाले? Marked a location. Attack the mark. Attack the mark. अभी बाकी टाइम कितने बजे का था आज? टाइम है 22 हो रहे वजू बना रहा हूँ हाँ चलेगा भाई नहीं बनाते ना एक मिनट। पूरा डाले भाई क्या बात है फोन பட்டானே அனீஸ் எங்க இருக்க கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்கடா The English போட்டு நான் படுத்துருக்கேன் அந்த கில்லி ஷூட் தள்ளி வேற வாஸ்டாங்கடா பேக் இருந்தா ப்ரோ யூஸ் பேக் யூசிங் பின்னாடி பின்னாடி பேக் சத்யா ஃபோன் பண்ணான்டா இப்ப அருண் ஃபோன் பண்ணா வந்துட்டாங்களா பார்த்து வச்சுருந்தேன் சரி